अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। नहजुल बलागा शॉर्ट कोर्स के हवाले से हमारा ये 11वां सेशन है और आज के सेशन में हम नाजुल बलागा के तीसरे हिस्से में से, जिसको कलिमात किसार और हिकमतें भी कहते हैं, उसमें से नंबर 82 आप अजीजान की खिदमत में पेश करेंगे। मुख्तसर सा फरमान है, अलबत्ता इसमें 5 चीज़ें हैं। तो गुज़श्ता सेशंस में हमारा ये वादा रहा कि 3 चीज़ें बयान करेंगे। आज ये चाह रहा है कि इन 12 दुरूस में से 5 फरामीन हम सरसरी वही वक्त जो है वो जो आपका लिया जा रहा है उससे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन आज इस फरमान को मुकम्मल पेश करेंगे और वो है 5 चीज़ें। अलबत्ता इस फरमान 82 को पेश करने से पहले गुज़श्ता सेशन के चंद सवालात हो जाएं ताकि मुबाहसा हो जाए हमारा कि हमें उस गुज़श्ता सेशन से क्या याद रहा। ये याद करने के लिए चीज़ें दोहराना बहुत ज़रूरी होता है। 2 चीज़ें होती हैं अज़ीज़ान, अपने स्कूलों के कामों में भी इसको मद्देनज़र रखिए और बाकी भी जो चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं उसमें से 2 चीज़ें मुहिम होती हैं। एक तो ये है कि एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ा तो आप कुछ वक्फे के बाद फिर उसको पढ़िए और फिर उससे थोड़ा सा वक्फा और ज़्यादा करके आप तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो अब किसी हद तक जो है वो देर पा हो जाएगी, आपके जहनों में वो जागुज़ी हो जाएगी। कुरान मजीद की जो बाकायदा यानी सही मुअल्लिम जो हिफ्स कराते हैं उसमें इसलिए तकरार होता है और ताकि याद रहे। याद रखने के लिए पहला यह है कि उसको चंद बार आप पढ़ें और चंद बार भी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। आज मसलन एक दफ़ा पढ़ा, सबक अपना पढ़ा, फिर जो है वो 1 घंटे बाद पढ़िए और मसलन रात को सोते हुए उसको दोहरा लीजिए। अब ये इस सेशन में 3 दफ़ा एक दिन में आपका सिलसिला हो गया। अब दूसरे दिन दोहराइए उसको और इस अंदाज में बहरहाल ये एक हिफ्स का तरीक़ाकार तफसील में नहीं जाता, तो दोहराना खुद सबब होता है उसके हिफ्स का। और दूसरी चीज़ जो आप अपने स्कूल चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि जो चीज़ आपको याद करनी हो, अलबत्ता हमारे यहाँ ये रट्टे का सिस्टम है, पहले ये कि उसको समझिए। जो चीज़ आपको याद करनी है पहला मरहला ये है कि उसको समझिए कि ये मैं क्या याद कर रहा हूँ। तो जब समझ के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो याद करने के लिए मुहिम है वो ये है कि जब आपने समझ लिया तो अब आप उसको तकसीम कर लें नंबर्स में 1 2 3 4 5 और फिर उसका पहला लफ्ज़ जो नंबर आपने बनाए हैं तो उसका पहला लफ्ज़ खुसूसियत के साथ वो मद्देनज़र रहे तो फिर आगे चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। बहरहाल अमीर अलैहिस्सलाम ने भी नहजुल बलागा में बहुत दफ़ा ये कहा है कि नंबर्स के सिलसिले को इस्तेमाल किए। 4 चीज़ें याद रखो और फिर 4 चीज़ें याद रखो। और कभी इमाम फरमाते हैं कि ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप में नहीं होनी चाहिए, ये 5 चीज़ें जो हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। तो ये मकसद यही होता है कि ये अदद पेश करके वो चीज़ हिफ्स करने में आसान रहती है। अब हिकमत 82 में फिर आपके वो सवालात छोड़ गए, सवाल करते जाएं कि पहला सवाल ये है गुज़श्ता दर्स के हवाले से कि जनाब इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत खूबसूरत ख़त लिखा हारिस हमदानी को और उसमें 33 चीज़ों का तज़किरा किया, रहनुमाइयाँ फरमाई। वो ख़त नंबर क्या था, ज़रा उसको देखिए कि नहजुल बलागा के दूसरे हिस्से में से वो ख़त नंबर क्या था। ख़त नंबर जवाब अगर हमें देना है तो यकीनन आप अजीज़ान आप खुद को टेस्ट कर चुके होंगे, असातिज़ा जो हैं अपने शागिर्दों को
परख चुके होंगे। जवाब है इसका 69, 69। ये खत नंबर 69 हारे से हमदानी को। इससे पीछे जो है वो अगर ये याद रखे कि इससे पीछे जो है खत नंबर 68, तो वो जनाब सलमान फारसी को है। जनाब सुलेमान फारसी जो है वो इसके मुखातिब हैं और वो अपनी जगह पे दिलचस्प, अब हम उस तरफ नहीं जाते। तो खत 69 हारे से हमदानी को। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो इससे करना है वो ये है कि इमाम ने क्या फरमाया, क्या रहनुमाई की कि अगर शुक्र के लिए आप एक अहमियत देना चाहते हैं शुक्र को और शुक्र की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या करें। अल्लाह के शुक्र में इजाफे का जरिया क्या बनता है। अल्लाह के शुक्र का इजाफा तब होता है जब इंसान अपने से नीचे वालों को देखे कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। अलबत्ता फ़कत शुक्र का एक तरीका ये भी होता है कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको फिर आगे तकसीम करें। फर्ज कीजिए हमारे यहाँ वो कहानियाँ थीं शुरू में बचपने में छोटी छोटी किताबों में कि अब किसी आदमी की आंखें नहीं हैं और एक की आंखें हैं। अब हमने देखा दूसरा नाबीना है तो शुक्र इलाही के परवरदिगार हमने हमें आंखें दी हैं, लेकिन इस शुक्र का अमली तरीकाकार क्या है कि उसका हाथ पकड़ के जहाँ उसको जाना है या जो चीज़ उसको ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो यह भी हमारी आंखों का शुक्रिया रब करीम के यहाँ हो गया। तो ये है कि दूसरों को देखिए तो आप अल्लाह के शुक्र में इजाफे का सबब हम पाएंगे इसको। और तीसरी चीज़ जो इस सेशन में आपसे पूछनी है वो ये है कि इमाम ने फरमाया कि इन अफराद से जो है वो उठना बैठना ज़्यादा न रखो। वो क्या हैं, कौन से अफराद थे। फासिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम ने, जो अलनन गुनाह करता है, बार बार गुनाह करता है। उसके साथ अगर आप उसको बदल नहीं सकते तो उसके साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए। बहरहाल ये 3 सवाल थे। अब इससे मज़ीद सवाल जो है आप अज़ीज़ान की खिदमत में इस सेशन में जहन में थे लेकिन छोड़ते हैं उनको। आते हैं कलिमात किसार नंबर 82 की तरफ। और बड़े खूबसूरत अंदाज में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये 5 चीज़ें मैं अली आपको बतलाता हूँ, अगर इन चीज़ों के हुसूल के लिए आपको तेज़ रफ्तारी से ऊँट दौड़ाना पड़े तो ये हक बनता है कि ऊँट को दौड़ाइए और इन चीज़ों को हासिल कीजिए। अब ये ऊँट दौड़ाना पड़े वो एक किस्म का मुहावरा है, यानी जितनी भी आपको मेहनत करना पड़े या जितना भी आपको दूर तक जाना पड़े, जितनी भी आप इसको कोशिश करनी पड़े, आप इनके हुसूल की कोशिश कीजिए। अब ये कोई चीज़ें जो इमाम फरमा रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूर कोई चीज़ पड़ी है उसको जाके लेना है और फिर ऊँट पे सवार होना है, नहीं। पहली चीज़ मसलन इमाम फरमाते हैं कि आप अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीदें मत रखिए। उम्मीद अगर रखनी है तो फ़कत अपने रब से उम्मीद रखिए। अब इसके लिए कोई घोड़ा ऊँट कार जो है वो इस दौर में या हवाई जहाज़ पे नहीं जाना, बल्कि ये उम्मीद का ताल्लुक दिल से है। अब अपने दिल में अगर किसी से उम्मीद रखी जा सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। और अज़ीज़ान आप जवान शायद इस वक्त इसको मुश्किल समझें, तजर्बात की दुनिया से आप गुजरेंगे तो हम बहुत दफ़ा परेशानी से लिए होते हैं कि हम गलत लोगों से उम्मीदें रख बैठते हैं। वो मेरा दोस्त है, मुश्किल में मेरा काम करेगा। अब जब मुश्किल पड़ती है और वो काम नहीं करता तो इंसान फिर हमारे यहाँ दोस्ती बेवफा होती है और ये होता है वो होता है। हमें दोस्ती के मौजू पे नहीं अर्ज कर सका, किसी बुजुर्ग ने बड़ा खूब कहा था। वो फरमाते थे कि ये जुमला आम इस्तेमाल होता है कि वो बड़ा बेवफा दोस्त निकला। कहते थे ये जुमले को बदल लीजिए आप, ये कि ये वो दोस्त बेवफा निकला, और ये बेवफाई और दोस्ती के उसमें अशार जो हम हमारे भरे पड़े हैं। वो फरमाते थे नहीं, इस जुमले को बदल लें, वो दोस्त था ही नहीं,
آپ بے وفا کو دوست سمجھ بیٹھے، اس لیے بے وفا کو اگر آپ دوست سمجھ بیٹھیں گے اور جب پھر وفا کا وقت آئے گا وہ آپ اس کے ساتھ وفا نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ آپ شعر پڑھتے رہیں گے۔ شعر پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ یہ فرمان علی بن ابی طالب مد نظر رکھیے، دنیا کے لوگوں سے امیدیں رکھنے کے بجائے اپنے رب سے امیدیں رکھیں۔ اب اگر ماں باپ سے بھی ہم امیدیں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ماں باپ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن ماں باپ بھی انسان ہے، ان کی ایک حد ہوتی ہے، وہ کس حد تک ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، کس حد تک ہماری امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا، سب سے مطلق قادر اور سب سے بڑا عالم قادر اللہ ہے، اس لیے جتنی ہماری امیدیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے رہیں گی اتنا ہی وہ ہماری امیدوں کو پورا کرے گا۔ اور پھر اگر کوئی چیز ہماری پوری نہیں کرتا تو چونکہ ہمیں اس کی قدرت پہ بھی یقین ہے، اس کے علم پہ بھی یقین ہے، اس کی مہربانی پہ بھی یقین ہے، پھر ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ جو چیز اس نے ہمیں نہیں دی یقیناً وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ تو پہلا فرمان اس کا یہ کہ حکمت 82 کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہیں رکھیے۔ دوسری چیز کہ اگر ڈرنا ہے تو وہ کس چیز سے ڈریے؟ امام فرماتے ہیں نہ بھوک سے، نہ پیاس سے، نہ غربت سے، ان چیزوں سے مت ڈریے، دعا کیجیے البتہ۔ بھوک، پیاس اور فقر، مثلا جناب امیر علیہ السلام، اب وقت نہیں ہے کہ آپ کو زحمت دوں، ایک فقر جو ہے ہمارے ہاں نیک شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس بس کھانے کا مل گیا اور راہ نہیں عزیزاً، آپ جوان ہیں، اپنی جوانیوں کو اپنی زندگی میں عروج پہ لے جانے کی کوشش کیجیے۔ میں نے اہداف میں نقل کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ ہدف بلند رکھیے اور اس ہدف کے لیے محنت کیجیے۔ اب اگر آپ پڑھائی میں جاتے ہیں تو آپ بے شک اس کو یہ نیت کیجئے مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے فلاں فیلڈ کا اسپیشلائز کرنا ہے، یہ بلند ترین نقطے پہ اپنی نظر رکھیے اور اس کے لیے پھر اس اعتبار سے محنت کیجئے۔ اور خاص کر یہاں بھی مادی دنیا میں بھی آپ یہ کوشش کیجئے کہ میں نے مادی طور پر اس دنیا سے بہتر بڑا تاجر بننا ہے، میں نے بڑا مالدار بننا ہے، بس فقط یہ ہے کہ مالدار کا یہ ذہن نہ بن جائے کہ مال اس کا مالک بن جائے، بلکہ یہ مال کا مالک ہو۔ جب مال کا مالک یہ ہوگا تو پھر اس کو اصلی مالک یعنی اللہ کے لیے خرچ کرے گا۔ بہرحال آپ جوانی میں یہ چیز مد نظر رکھیے کہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ فقر سے بچائے اور آپ کو مال دولت اور رزق حلال سے نوازے، اس کے لیے کوشش کیجئے، اس کے لیے پلان کیجئے۔ اور ایک بہترین سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں کو ساتھ ملائیے، گروہی طور پر۔ مثلا آپ ایک تجارت کے لیے طرف جاتے ہیں، آپ ایک تجربے کی طرف جاتے ہیں، اگر 5-7 دوست مل کے کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال فقر سے یوں نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، باقی جو ہے وہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت اور اکتفا کرنا چاہیے۔ امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بعض چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا تفصیل میں۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ ڈرو، لیکن ڈرو کس سے؟ اپنے گناہوں سے ڈرو، جو گناہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں ان گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز جو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک چیز کو نہیں جانتا تو اگر اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہنے میں حیا نہ کرے، شرم نہ کرے کہ مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے ہاں بہت سارے بالخصوص دینی مسائل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہم نہ کریں، نہیں، اگر آپ کو ایک چیز نہیں معلوم تو کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم تو انسان پھر اس کو اگلا فرمان امام کا یہ ہے کہ پھر اگر کوئی نہیں معلوم تو اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے حیا نہیں کریں۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی کہ اگر ایک چیز کو آپ نہیں جانتے تو کبھی یہ نہ گھبرایا کیجئے کہ اب ہم نہیں جانتے، کہہ دیا کیجئے میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ چوتھا حصہ امام نے فرمایا اور وہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ
اگر نہیں جانتے تو اس کو پھر جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر شرمائیے نہیں۔ بالخصوص آپ عزیزان جوانان، خواتین و حضرات، طلبہ و طلبات، کوشش کیجئے مثلا میری نماز صحیح ہو، میرا وضو صحیح ہو، میری عبادات صحیح ہوں۔ اب تک اگر ہم نہیں جانتے تھے تو اب اس میں کوئی شرمساری نہیں ہے۔ چوتھا جملہ امیر علیہ السلام کا یہی ہے کہ پھر سیکھنے میں شرم نہ کیجئے۔ تو یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ صبر کیجئے۔ امام نے صبر کے یہاں اس انداز میں پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ دی کہ جیسے سر اور بدن، اب سر نہ ہو تو بدن مردہ ہے۔ اس حوالے سے امام فرماتے ہیں ایمان میں بھی صبر کی وہی مثال ہے کہ سر نہ ہو تو بدن مردہ ہے، اور صبر نہ ہو تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر ان گزشتہ 4 چیزوں کو بھی آپ دیکھیں تو ان سب کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا سیکھنے کے لیے اور ان چیزوں کی پریکٹس کے لیے کوشش کیجئے کہ یہ چیزیں ہم حاصل کریں، اور ان العسر یسرا، وہاں مشکلوں کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر ان چیزوں کے سیکھنے میں مشکل آئے تو صبر سے کام لیجئے۔ پروردگار آپ عزیزان کو اپنی زندگیوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔